رمضان کے آغاز پر ہی مہنگائی اور شہریوں کی دہائی، عوام قیمتیں بڑھنے پر پریشان، حکومتیں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، کراچی میں نرخ نامہ تلاش کرنے سے بھی نہ ملا۔ رمضان کے پہلے روزے پر پھل اور سبزی کی نئی قیمتیں دیکھ کر شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ پھل فروش اور سبزی فروش کہتے ہیں منڈی پر سرکار کا کنٹرول ہی نہیں۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کیسے روکی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائیں، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے کڑے اقدامات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے 250 رنز ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ 205 رنز پر ڈھیر۔ بھارتی اسپنرز نے کیویز کی ایک نہ چلنے دی۔ چکرورتی کے 5 شکار۔ منگل کو پہلے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے، بدھ کو قذافی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ ٹکرائیں گے۔ سحر و افطار، گیس لوڈ شیڈنگ سے کھانے کی تیاری دشوار۔ کراچی کے علاقوں عزیز آباد، حسین آباد، دستگیر، واٹر پمپ، انچولی، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال اور گلزار ہجری میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے خواتین کو پریشانی کا سامنا۔ افطاری اور کھانا بنانے میں مشکلات رہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ دہشت گردی کے پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ جھوٹے بیانیے سنتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بہاولپور میں طلباء سے بات چیت۔ سپہ سالار نے کہا کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے وطن پر نچھاور کرتی رہیں گی اور نوجوان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے توجہ کارکردگی اور فرائض پر رکھنی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ملکی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا جب تک سب لوگ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے ملک بحران سے نہیں نکل سکتا۔ بلوچستان میں لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے واقعات ہوئے تو علی امین گنڈاپور کی حکومت نہیں رہے گی۔ $7 ارب قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے IMF اور پاکستان کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو مزید $1 ارب کی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ 9 رکنی وقت پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 6 ماہ میں وفاق کو 169 ارب کا سرپلس بجٹ دیا۔ صحت کارڈ کی ادائیگیاں بر وقت کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ARY نیوز سے بات چیت۔ بتایا خیبر پختونخوا نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے۔ 78 ارب روپے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے گئے۔ BRT کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 6 ماہ کے دوران صوبائی آمدن میں 14 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار صوبائی آمدن 100 ارب روپے سے تجاوز کر رہی ہے۔ KP حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں۔ صوبے کے عوام اصلیت جان چکے ہیں۔ PTI کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بانی PTI کی کال مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی۔ مخالفین کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ گورنر کامران ٹیسوری کا پورے سندھ میں IT کلاسز شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں IT کلاسز کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل انعام میمن اور خورشید شاہ سے کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا سوشل میڈیا پر غیر ملکی انڈین پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ افواد پاکستان کے لیے دعا کریں جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ آپ سب کو افواد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ CTD کی جانب سے کوڑا خٹک دھماکے کی تحقیقات جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ CCTV تحویل میں لینے کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔
पुलिस और दीगर इदारों ने अब तक जख्मियों समेत 50 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर दिए। कॉल डेटा ट्रेस पर भी काम जारी। हम अपनी रेट कायम करना जानते हैं। हाईवेज खोलना मसला नहीं, लेकिन हुकूमत हमेशा सब्र करती है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। सूबे में हुकूमती अमलदारी बरकरार है। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगी। गुजरात में देरीना दुश्मनी ने 6 अफराद की जान ले ली। डंगा खोट के करीब मुखालिफिन ने गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। थाई एयरलाइन की परवाज में खराबी। सिडनी से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर बैंकॉक में रुल गए। पाकिस्तानी मुसाफिर 2 दिन से बैंकॉक में फंसे हुए हैं। मुसाफिर कहते हैं मुतबादिल फ्लाइट का वादा करके उन्हें 6 घंटे इंतजार कराया, फिर बंदोबस्त न होने पर थाई एयर ने शेड्यूल परवाज ही मंसूख कर दी। कई मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। होटल भी एयरपोर्ट से दूर मिला, सहूलतें न होने के बराबर। यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की शिरकत। यूरोपीय मुल्कों का सदर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती। बरतानवी वजीर आजम का यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत। कर्ज मंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूक्रेन के लोग खुश हैं, हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। माह रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कल और मंगल को पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। फील्डर नहीं सुपरमैन, ग्लेन फिलिप्स ने कोहली को दम कर दिया। दुबई स्टेडियम में उड़ते हुए नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा। भारतीय स्टार बैटर, उनकी अहलिया अनुष्का और तमाशाई दंग रह गए। विराट कोहली ने वनडे मैचों की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीसीबी से डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का एकेडमी स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपको वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पीसीबी का बारिश के बायस न होने वाले मैचेस के टिकट्स की रकम शायकीन को वापस देने का ऐलान। पहले क्रिकेट खेलना सिखाएं, फिर दूसरी बातें करें। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन सब खिलाड़ियों के साथ एक जैसा सलूक रखें। बासित अली बोले क्या डाइट प्लान सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही है? कोचेस खुद डाइट नहीं करते तो क्या कोचिंग करेंगे? कलअदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी का इंतहाई मतलूब मुलजिम जुबैर अहमद और ज़बी मली से गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर CTD के साथ मुश्तरका कार्रवाई की गई। लाहौर जूम में डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक हेड कांस्टेबल कुर्बान अली ने सफारी पार्क के करीब एक शख्स को लिफ्ट दी। मुलजिम ने एक फायर जमीन पर मारा, दूसरा हेड कांस्टेबल पर किया। मुलजिम मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान लेकर फरार हो गया। क्वेटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज से धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी। इसराइली जारहियत 24 बरस बाद जेल से रिहा फलस्तीनी पर मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा बैतुल मक़दस का बुजुर्ग हमजा रमजानुल मुबारक में दूर से क़िबला अव्वल को हसरत से देखता रहता है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन सेहूनी फौज रुकावट बनी हुई है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली टैंक ने खान यूनुस में गोलाबारी की। जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला खत्म होते ही इसराइल ने गजा को इमदादी सामान की तरसील रोक दी। तुर्की में 40 साल के तनाज़े के खात्मे का आगाज। कुर्द अक्सरियत पसंद तंजीम का तुर्की से जंग बंदी का ऐलान। तंजीम का कहना है कि हम अपने असीर रहनुमा अब्दुल्ला अस्कलान की जंग बंदी की अपील से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं।
उस वक्त तक कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम पर हमला नहीं होगा। अब्दुल्ला अस्कलान 1999 से तुर्की की अमराली जेल में कैद हैं। लड़ाई में 40,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी, ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर खजाना अब्दुल नासिर हिम्मती को ओहदे से बरतरफ कर दिया। 273 अरकान में से 182 अरकान पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ वोट दिया। ईरान की ब्लैक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत 9,20,000 ईरानी रियाल तक जा पहुंची। 2024 के वक्त में ये 6 लाख ईरानी रियाल से कम थी। मलेशिया में आग लगने से दर्जनों घर जल गए। 700 के करीब रिहायशी छत से महरूम हो गए। हुकाम ने बताया कि रियासत सबाह के लेकास गांव में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। यूएई ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज्यादा अफराद को गोल्डन वीजे जारी कर दिए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए हैं। गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल अफराद को मुत्तहिदा अरब इमारात में मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। अमरीकी निजी कंपनी के खलाए मिशन की चांद पर कामयाब लैंडिंग। टेक्सास के शहर ऑस्टिन के कंट्रोल रूम से ब्लू घोस्ट लैंडर्स के चांद पर उतरने के अमल की निगरानी की गई। चांद पर बिल्कुल दुरुस्त लैंडिंग करने वाला ये पहला प्राइवेट मिशन है जो अमरीकी खलाई इदारे नासा के लिए तजुर्बात करेगा। फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन जनवरी के वस्त में लॉन्च किया गया था। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार जावेद शेख। मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे एंकर हारून रफीक। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। नसीराबाद और आस्था मोहम्मद में लोगों ने रवायती लिबास पहनकर रक्स किया। शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। बलोच सकाफती रंग ने जर्मन काउंसिल जनरल को भी रंग जुगा दिया। जर्मन काउंसिल जनरल ने बलोच मलबूसात पहने। जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन बलोची पगड़ी पहनी। हाथ में छड़ी थामकर यकजहती का इज़हार किया।